खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि शिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेघालय की ड्र नर मांगनाय कायथम रांचंनि नेकलेस तेबो तंनाय लाकी ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं शानामो नरंनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरंग मानाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइदि फाइनाय फेलि गवर्नमेंट निजत रायदते ताकले निचंगो साथे न पालेलाय हामबाय खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमाव पुइलानो फादिना लायने तिनिनि कक्तुमा बखरक रक खरकनि बीएसएफ जावानि बिसिंगो ककबांलामानि पार्टी मुनतयै पाइथागा बबो बनो गुली ककलायमानि पार्टी मुं आबो बाय गुली नाङै थिका खरकनि बीएसएफ जावान बरंनि मुं प्रताप सिंह ते शरबीर सिंह आबो हाइखेनो गुली नाङै थिमरा जाकते खरकसा बीएसएफ जावान बिनि मुं राम कुमार पार्टी मुंनि यागलो पुइला बनो शिलासरी हॉस्पिटल आबोनि यागलो रहर जाका बनो गुमति हांकर साकाम नगो पार्टी मुं सांग्रंसाल हर शिलासरी थाना भारत बांग्लादेश बॉर्डर खागराछरी बीयूपी गानानि आइलमारा आमसायो फाशाला रिक्शा चालक तुतैनो लेंगि कलाख्या खरकसा रिक्शा ड्राइवर कक्तुमा मांखेनो दद्र पार्टी मुं थायो फाइ सकपाइक्या फायर सार्भिस ने आदम रक लगे लगेनो tlangि थांगा बनो आइजेम साखाम नगो फ्याबा थैक्या हानि साका बनो आइजेम साखाम नगनि साकनानि रक तालख्या आसाई फिरका तिप्रासा रंनि ते कासे सेबक ख्लायनाय रंनि मथा तिप्रासा एमप्लॉइज एसोसिएशन आबोनि लगे लगे सांग्रं साला साख्लाय जाखा तिप्रासा एमप्लॉइज एसोसिएशन नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मुंगबतां सांग्रं साला आगरतला प्रेस क्लब कासे कक्तुम पादारिंगै तिप्रासा एमप्लॉइज एसोसिएशन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नि मुंगबतां साख्लायख्या मथानि सेंट्रल सेक्रेटरी विजय देबर्मा सामुं काहामनि बागैनो 2023 बिसिवा बीजेपी नो हायना हाय हापांगो दुबो फिरनाय हास्टेनि लुगुरक आबो हाइखेनो 2024 बिसिवा सनामजाक फिरनाय मोदी हापां स्रांसाल सारिगो हास्टेनि स्टेट गेस्ट हाउस कासे कक्तुम पादारिंगै अबो हायनो कक्साका हा कतनि मंत्री रामदास आथवाल सांग्रां साल हर साब्रुमनि दामदमा एमएस शुभकांक्षी फिलिंग स्टेशन बिस्कांनि खुंसा मालखुंगो हर नांमानि पाटिमुं मालखुंगो हर नांमानि पाटिमुंनि कक्तुमा मांखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइक्या फायर सार्भिस ने आदम रक पाइथागो सीसीटीवी नि फुटेज नायै दामदमा आमसानि सागर सिंह मुंगै खरकसा सिक्लानो रंखा साब्रुम थानानि पुलिस सांग्रं साल हर आम्बासा कुलाइनि सिगला नेता अमल देबनाथनि नगो सामुसित्रा तांनाय रंनि चप्रक मुं सबाय सुख्रुब ख्लाइक्या नग बिसिङो तंमानि जतमानि खोनै आबोनि लगे लगे बिनि नगनि tlangजाखा रांसाक रिजाकते दाल बिदाल नांकुकमानि मानि खोनै रक पार्टी मुंनि यागल सामुसित्रा तांनाय रंनि मुंगै आम्बासा थानावो एफआईआर ख्लाइक्या नग थां अमल देबनाथ
Tabuk koktuma sukrubui. Khorokni BSF jawani bisingo kok banglaimani party mungno tiyei paithago bobo bono guli koklaimani party mung abo bai guli nangi thikya khorokni BSF jawan borongni mung Pratap Singh tei Sorobir Singh abo haikheno guli nangi thimrajak tei khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mungni yagolo puila bono Silasori Hospital aboni yagolo rohorjaka bono Gumoti Hangkor Sakamnogo party mung Sangrongsal Horo Silasori Thana Bharat Bangladesh border Khagrachori BUP ganani Ailmara amsayo Sangrongsal Khorok Khorokni BSF jawan guli koglai thimani party mungo wana mate kemamao klaikya Silasori te Ailmara amchain joto lukurok guli nangai thine Khorokni BSF jawan rongni mung Pratap Singh te Sorobir Singh obai kheno guli nangai thimrajak te khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mungni yagulo puila bono Silasori Hospital oboni yagulo rohorjak bono Gumoti Hangkor Sakamnogo koktuma o saimanjaka Sangrongsal sanja jorawo Bharat Bangladesh border Khagrachori BOP ganani Ailmara amsayo duty climate jorawo BSF Tripura ad hoc battalion ni constable Pratap Singh te Sorobir Singh ni bisingo kaisa kokno tiyei kok banglaimani paithako boroni kok banglaimani daka sopawo thangai sogikha oboni yagulo thamchi tungjagoi Sorobir Singh no guli kogoi rkha Pratap Singh mungoi BSF ni o constable obo bai party mung thayono langma sokha Sorobir Singh oboni yagulo bo thamchi tungjamani hamyangai Ram Kumar mungoi te khoroksa BSF jawano nasige guli kokha o BSF jawan obo bai yakungo guli nangai thimrajak tabuk Ram Kumar paithako bini yagni yognani bagai te mungsa lama kri ingai Pratap Singh no nasige guli kokha te khoroksa BSF jawan obo bai party mung thayono langma sokha Pratap Singh party mungni yagulo puila bono Silasori Hospital oboni yagulo rohorjaka bono Gumoti Hangkor Sakamnogo party mungni koktoma mankhino party mung thayo thangai sogika Hangkorni additional SP te Bukangsteni SDP no khoboi Silasori thanani police Khorokni BSF jawani mangkthei khosamani yagulo postmortem ni bagai ganani Sakamnogo rohorka police party mungo wana mate kemangmao klaikya Silasori te Ailmara amchain joto lukurok Bureau Report Chini Khorang Phashalo rickshaw chalok tutino lengi kelakya khoroksa rickshaw driver koktuma mankheno dodro party mung thayo phai sokpaikya fire service ne adong rok logi logino tlangi thanga bono IGM Sakamnogo phiaba thikya hani saka bono IGM Sakamnog ni saknaini rok party mung Phashal Diporo Rajakhor Agulini Gangel route amsayo Phashal Diporo rickshaw chalok tutino khoroksa rickshaw driver thimani party mungo kemangma chalaikya koktuma khnanai Rajakhor Agulini tongkosong lukurok party mungni logi logino IGM Sakamnogo tlangi thanga bono fire service ni adong rok phiaba thikya hani saka bono IGM Sakamnog ni saknaini rok koktuma o saimanjaka Phashal Diporo khoroksa rickshaw driver passenger tiyei thangai tongmani jora Rajakhor Aguli Gangel road amsayo ajumsa lengai klaikya o rickshaw driver logi logino fire service ni adong rokno rohorjaka koktuma mankhino dodro party mung thayo phai sokpaikya fire service ni adong rok logi logino tlangai thanga bono IGM Sakamnogo phiaba thikya hani saka bono IGM Sakamnog ni saknaini rok tabu bo thynai o rickshaw driver ni sinimung manjako police মানে পয়রা গেছে গাড়ি পয়রা মারা গেছে রিকশা চালাই আছে রিকশা চালাই আছে মানে এর ভিতরে পড়া পয়রা মারা গেছে কোন সময় হইছে রে একটা 5 মিনিট 5 মিনিট rickshaw salomang no khoroksa rickshaw driver thimani party mungo wana mate kemangma chalaikya Rajakhor Agulini tongkosong lukurok আমরা ফোন করতে গেছে এখানে একটা লুক করে নিচে রাস্তা তোর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইছি জীবিত আছেন এটা তো আমরা কথা বলতে পারতাম না Rajakhor Agulini simi pronobni kokthum Chini Khorang
Ketalkha asai firka Tiprasa rongni te kaisa sebok khlainai rokni motha Tiprasa Employees Association aboni loge sangrong shala saklai jakha Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni mung butang sangrong shala agotla press club o kaisa kokthum panda ringai Tiprasa Employees Association Central Executive ni mung butang no saklai kha motha ni Central Secretary Debbarma TUKS TNE ni yagulo paithaka asekha Tiprasa rongni te kaisa sebok khlainai rongni motha Tiprasa Employees Association oboni loge sangrong shala saklai jakha Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong shala agortala press club o kaisa kokthum panda ringai Tiprasa Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklai kha mothani General Secretary Debbarma Shibananda Debbarma no chongjakha mothani asukphang Horendra Debbarma no Working President te Pulen Debbarma Mukundo Jomatia Podmalochon Jomatia te Shri Kumar Debbarma no chongjakha asukphang yaksu Obai kheno Khorok Suku no General Secretary Khorok Chini no Assistant Secretary Khorok Buri no Office Secretary Khorok ni no Cashier Khorok Chini no Executive Member te Khorok Chiba no Central Working Committee Member chongjakha Tiprasa Employees Association Tipra mothani support khlainai sebok khlainai bodol hwnai sakha mothani General Secretary Debbarma Chini Tiprasa Employees Association ngai seng mia seng Chini Tiprasa Employees Association kaisa bodol snamjakha a bodol ni nahar mungkha Chini Tripura o Chini Scheduled Tribe ekeba ST Chini jebabe Chini manthai bibak jagawano tam government tam non government abarokno thik bahiki maniman abarokno tuisem kaisa movement khainani bage seng kaisa bodol ma saikha ka bodol Chini 54 Central Committee tongo engke borongni bisingo President chongjakha Shibananda Debbarma Working President chongjakha Horendra Debbarma Vice President tongo Khorokbure borongni bisingo tongo Pulen Debbarma Mukundo Jomatia Podmalochon Jomatia Shri Kumar Debbarma 9 jon থেকে General Secretary tongoro abarokha Chandrasekhar Debbarma Chitto Debbarma Debbarma Sudhir Debbarma Tinku Jomatia Kondropo Debbarma Mrs. Manju Debbarma Nangkai Shiba Mohan Tripura Amrita Manik Jomatia Mithun Debbarma Tushar Debbarma Duluram Debbarma Shashindra Debbarma Subhash Debbarma Ajay Ram Riyang Pradeep Debbarma Khapang Debbarma Bishadon Jomatia Dinesh Debbarma Apurai Jomatia Ajit Debbarma Office Secretary Khoroktam Juddhomani Debbarma Sudharanjan Debbarma Mongol Debbarma Treasurer Eba Rangphang Devesh Debbarma Rajani Debbarma Executive Member tongo Buduliana Rangkhol Devdulal Tripura Sanjeev Debbarma Kukon Kishore Jomatia Chanmuni Riyang Horidon Riyang Phulmala T Debbarma Central Working Committee Member tongo Mrinal Kanti Debbarma Somendra Debbarma Sandiram Riyang Olindra Jomatia Shukram Debbarma Bishwajit Debbarma Obir Kanto Molsom Debroto Debbarma Ranabir Debbarma Jiten Debbarma Uttom Tripura Shambhumoni Koloi Onimesh Jomatia Padanyo Riyang Pabanyo Riyang Chiranjit Riyang Abrokha Chini Central Committee ni adongra Total কত জন আমাতে খাজা 54 সারা ত্রিপুরা এবং जों बोसगां सप्ताहनि सिमिनो जों सारा त्रिपुरायाव जोंनि डिभिजनाल कमिटि हायार एबा प्राइमारि कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबो खाजानाय অমত মানে অমুক যে খাজা মানে সংগঠন যে খাজা মানে নাহার মুক্তাম अब नाहार मुंखाय जोंनि त्रिपुरा सरकनि हामख्रायनो तै जों सांगां যেমন दाबुक जों बेसिकलि जों
सेबुक बदल सेबुक रंगनि तो जों फुलामा तांग्रानाय चिनि गोबां सेबुक रं रमु सनमाया रिक्रुटमेंट या गोबां पोस्ट वैकेंट दङ फिलआप निया विभिन्न भाबे जोंना थों दङ आबरनो जों मानिनायनि बागै जों आरो चेष्टा खालायनाय मुभमेंट खालायनाय आबो चिनि डीए तो अब तो इन जनरल डीए तो एसटी एचसी जनरल जो तो अब तो दङ न गाब्रमा तो ये चिनि मुभमेंट खालायनाय एके बसकान सानो चिन्ति ब्रासर गोबां गं दङ रां पैसा करि परिमिया जों आब्रम चिनि कर्मचारी जों कायसा वेलफेयर फान्ड kai जों बरनो किछु जे मानसि जों सुबानानि बागै जोंनि बदल वानसुनाय जाय नंगौ बदल की कोनो पॉलिटिकल पार्टी बे करंजाक पॉलिटिकल पार्टी बे जों करंजाक हिनि बमानो हि बमानो ताम हिमालय जों त्रिपुरा मथा तां महाराजानि नेतृत्व जे थानसा कनसेप्ट वो जे जत बदल थानसा खाय पिकाबना जों मोस्ट वेलकाम এবং जोंबो आसामनो जोंबो एज ए कर्मचारी हिसाबै जेसक मानसिक जोंबो शेयार खालायनायनि बागै जों प्रस्टुत बसकानि सालो तिप्रासे सेबो खलायनाय रंनि दाल बिदाल मानथाय सौथायनि बागै सामु खलाय थांनाय हनै कग्रलायख्या मथानि जत तां अखरा ते तांफां आदं र राजखर आगुलिनि सिमि किरसानुनि ककथुम चिनि खरां सामं काहामनि बागैनो 2023 बिसिव बीजेपी नो हायना हाय हापांगो दुबो फिरनाय हास्टेनि लुकुरक आबो हायखेनो 2024 बिसिव सनामजाक फिरनाय मोदी हापां स्रांसाल सारिगो हास्टेनि स्टेट गेस्ट हाउस काशो ककथुम पान्दारिंगै अबो हायनो ककसाका हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल सांग्रं सालो हास्टेयाव फाइसक पाइख्या हा कतरनि सोशल जस्टिस दे एम्पावरमेंट बेदंनि मंत्री रामदास आथवाल हास्टेयाव सकपाइखेनो आ सालो बेदंनि आदं रावबाय कक्सा पान्डाव आसुखा हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल अबनि यागुलो सांग्रं साल सारिगो हास्टेनि गेस्ट हाउस कायसा ककथुम पान्दारिंगै हा कतरनि मंत्री रामदास आथवाल साका हास्टेनि मंत्री अग्रा बिप्लब कुमार देवनि दुमुंबाय सिगाङै हिमै दङ सिकनसा हास्टे त्रिपुरा सामु काहामनि बागैनो 2023 बिसिव बीजेपी नो हायनो हाय हापंगो तुबु फिरनाय हास्टेनि लुकुरक अब हायखेनो 2024 बिसिव सनामजाक फिरनाय मोदी हापंग हनै ये आंदोलन में मैंने पहले भी बोला कि आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है सरकार का सुनने के लिए ये लोग तैयार ही नहीं है 11 बार मीटिंग तोमर जी के साथ हुई लेकिन हर मीटिंग में कानून पीछे ले लो यही उनका रहा और इसीलिए मार्ग निकला नहीं इसलिए किसान नेता जो जिम्मेदार है ऐसा हमारा उनके ऊपर आरोप है मंत्री जी दूसरे सवाल है कि महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार जी के साथ आपकी अभी रेगुलर टच में आने की कुछ खबर मिली है तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है क्या सत्ता पक्ष अभी कमजोर होने वाले हैं या फिर से जो गठबंधन था एनसीपी के साथ सॉरी शिवसेना के साथ बीजेपी का वो गठबंधन फिर से होने वाला है हम तो मतलब महाराष्ट्र की जो स्थिति है ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है ये शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और जिस शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस एनसीपी का विरोध किया लेकिन आज उनके साथ हाथ मिलाकर वो सत्ता में आई है माननीय उद्धव ठाकरे जी की मुख्यमंत्री बने वो मुख्यमंत्री बने इसको हमको आनंद है लेकिन बीजेपी को छोड़कर वहाँ जाकर मुख्यमंत्री बनना ये बाला साहब ठाकरे जो उनके पिताजी थे उनके विचारधारा के खिलाफ है और अभी रोज एक दूसरे के खिलाफ आरोप निकल रहे हैं एनसीपी के बारे में शरद पवार के बारे में उल्टी सीधी बात की जा रही है शिवसेना की तरफ से और एनसीपी भी मतलब उल्टी सीधी बात कर रही है कांग्रेस की तो रोज उल्टी सीधी बात है तो इसमें ये हो सकता है कि एक तो उद्धव ठाकरे जी को हमारा ऐलान है कि वहाँ उनके चक्रव्यूह में मत वापस हो शिवसेना का भला चाहते हैं तो आप ये दोनों को छोड़कर आप बीजेपी के साथ आइए आरपीआई के साथ आइए और हम सरकार को बनाते हैं और 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहो 2.5 साल मुख्यमंत्री को देवेंद्र फडणवीस को दे देंगे बाद में भी हम इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे ये निवेदन हमारा शिवसेना को है और अगर शिवसेना नहीं मानती है तो शिवसेना का और एनसीपी का झगड़ा चल रहा है तो शरद पवार भी इस सरकार का सपोर्ट निकाल सकते हैं शरद पवार इस सरकार का सपोर्ट निकालेंगे तो सरकार गिर जाएगी और फिर शरद पवार जी और बीजेपी एक साथ आ सकती है और सरकार बन सकता है तो ऐसा जो माहौल है
ये तीनों का बढ़ने वाला नहीं है, ये तो आपस में रोज इनके एलिगेशन चल रहे हैं। तो ये दो प्रस्ताव हमारे सामने, एक उद्धव जी शिवसेना उद्धव जी बीजेपी के साथ आए, या अगर उद्धव जी नहीं आते हैं तो शरद पवार जी ने अपना अपमान इतना हो रहा है तो वहाँ उन्होंने मतलब यहाँ आना चाहिए। कक्थुम पांडाव हाकथनि मंत्री रामदास आथावाल टेबसाका कृषक आंदोलन बिसिंतै किसासक थोंगोरों बदल थोंगोरों मानमुं मानानि बागै सिमिनो लाहारो अंखरजाक होनै राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां सांग्रां साल हर साब्रुमनि दामदमा एमएस शुभकांक्षी फिलिंग स्टेशन बुसकांनि खुंसा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुं मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंनि कक्तमा मांखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइका फायर सार्भिसनि आदं रक पाइथागो सीसीटीवी नि फुटेज नायै दामदमा आमसानि सागर सिंह मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा साब्रुम थानानि पुलिस सांग्रां साल हर साब्रुमनि दामदमा एमएस शुभकांक्षी फिलिंग स्टेशन बुसकांनि खुंसा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंगो स्राबसानि बिसिङो न उफ्ला काफ्ला सालायख्या पेट्रोल पाम्पनि नायखल आदं रक लगी लगिनो फायर सार्भिसनि आदं रकनो रहरजाखो कक्तमा मालखुंगो हर नांगमानि पाटिमुंनि कक्तमा मानखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइख्या फायर सार्भिसनि आदं रक फायर सार्भिसनि आदं रकनि साइथुं मुंबाय याफाव फाइख्या हर जुलाइ किहिजानि बागै कातिखा काइसा कतर हर नांगमानि पाटिमुंनि यागनि दामदमा आमचाइनि लुकुरक कक्तमा मानखेनो आमचायाव फाइ सकपाइख्या साब्रुम थानानि पुलिस पाइथागो सीसीटीवी नि फुटेज नायै खरसा बरनो सिनिउइ मानखा पुलिस अबनि यागुलो साब्रुम दामदमा आमचाइनि सागर सिंह मुंगै खरसा सिक्लानो रमखा साब्रुम थानानि पुलिस কি তো হয়েছে ওখানে এখানে আজকে আমরা তো অফিসের সামনে আমরা বসেছিলাম, কয়েকজন বসে গল্প করছি, আমরা স্টাফরা একটু সবাই ডিউটিতে আছে। এখন ইন দি মিন টাইম একটা রানিং কল গেছে আমাদের কাছে যে একটা নতুন বিউসি এখানে একটা গাড়ি রাখছে, পেট্রোল কে বা কারা আগুন লাগা দিছে, এটা জ্বলতাছে আগুন। আমরা সাথে সাথে আইছি, আয়া এখন নিবানোর পরে এখন নাম্বার আমরা লইলাম। গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে TR034208, মানে নাম রয়েছে টুটন দাস গাড়ির যে মালিক। এখন সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতিটা আমরা বুঝতে পারছি না, বাকিটা কালকে সকালবেলা আমরা রিপোর্টার লোক মার্কেটে আসে কিছু এমনি আর বাড়তি কোনো ক্ষতি হয়েছে স্যার? এর মধ্যে আর অন্য কোনো ক্ষতিও না, শুধু গাড়ির সিঙ্গেল গাড়িটার একটু ক্ষতি হয়েছে। এখানে ওখানে যে আগুনটা লেগেছে এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এটা তো আমরা তো এটা দেখি নাই বা তারাও এমন কিছু বলে নাই, অন্ত সাসপেক্টেড বিষয়টা সন্দেহজনক, অন্তটার আমরা বেশি কিছু বলতে পারবো না। স্যার আপনার নাম? রঞ্জন ভৌমিক, সাব অফিসার সাবরুম ফায়ার সার্ভিস। साबुनि दागिमो सागर सिंह मुंगै अ सिक्ला मालखुंगो हर सुनै रोखा अबनो साइथुगै नाइथुगै दङ ताबक साब्रुम थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां सांग्रां साल हर आम्बासा कुलाइनि सिक्ला नेता अमल देबनाथनि नगो सामुसित्रा तांनाय रंनि चप्रक मुं सबाय सुग्रुप ख्लाइका नग बिसिङो तंमानि जत मानि खोनै आबनि लगे लगे बिनि नगनि tlangजाखा रांजाक रिजाक्ताय दाल बिदाल नांकुक मानि खोनै रक पार्टी मुंनि यागल सामुसित्रा तांनाय रंनि मुंगै आम्बासा थानाव एफआईआर ख्लाइका नग फां अमल देबनाथ पार्टी मुं आम्बासा थानानि कुलाइ ठाकुर पलि आमसायो सांग्रां साल हर नगो केबो करिसिनि सेबना हरै आम्बासा कुलाइनि सिक्ला नेता अमल देबनाथनि नगो ख्लाइका सामुसित्रा तांनाय रंनि चप्रक मुं सबाय सुग्रुप ख्लाइका नग बिसिङो तंमानि जत मानि खोनै रक अबनि लगे लगे बिनि नगनि tlangै थांखा रांजाक रिजाक्ताय दाल बिदाल नांकुक मानि खोनै रक पार्टी मुंनि यागुलो सामुसित्रा तांनाय रंनि मुंगै आम्बासा थानाव एफआईआर ख्लाइका नग फां अमल देबनाथ कक्तुमाव साइमानजाखा सांग्रां साल हर किसा सामुंनो तैयै नगनि फातर थांमानि आम्बासा कुलाइ ठाकुर पलि आमसाइनि सिक्ला नेता अमल देबनाथ यांते खागजा फाइसिं बिनि बिहिकते बुसाजोगबो बुनि नगो काइसा पान्डाव थांमानि आफुरो अबहाय जरानो न सेबना हरै सांग्रां साल हर अमल देबनाथनि नगो चप्रबखा सामुसित्रा तांनाय रक सबाय सुग्रुप ख्लाइका नग बिसिङो तंमानि जत मानि खोनै रक अबनि लगे लगे बिनि नगनि सुकेस बिसिंनि tlangै थांखा रांजाक रिजाक्ताय दाल बिदाल नांकुक मानि खोनै रक पार्टी मुंनि यागुलो सामुसित्रा तांनाय रंनि मुंगै आम्बासा थानाव एफआईआर ख्लाइका नग फां अमल देबनाथ আমি বাড়িতে ছিলাম না, কোলাই বাজারে ছিলাম আর আমার ফ্যামিলি ক্লাবে একটা রিয়েকশন চলতেছিল, ওই জায়গা ছিল বাচ্চাটিকে নিয়ে। ওই সময়ে আমার ঘরের দরজা এই জানালা ভেঙে এই আমার স্বর্ণের জিনিস সব নিয়ে যায়, 4টা চেইন আর আপনার সব জিনিস উলট পালট করে তারা চম্পট দেয়। কে কে আসলে কোনো আসেনি যে কেউ উপরে সন্দেহ আসেনি যে থাকতে পারে? 3-4 দিন আগে লন্টু শাহ কোলাই বাজারে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে,
ঝগড়া করে আমাকে মেরেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ঘটনা ঘটেছে। লন্টু শাহ কি মানে কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছে? ওই মেলার মধ্যে গিয়েছিল, মদ খেয়ে উশৃঙ্খলা করেছে, আমি ওকে আটকাতে গিয়েছিলাম, ওর জন্য এইসব পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কাজ করেছে। থানা জানাইছেন? থানা পুলিশ এসেছিল। ককশিলচা মমারমানি ইয়াগুলো তামো সাকথার মংনা হারনো তাবো আমবাসা থানানি পুলিশ অবা জরানো কক সানাই। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাই দङ লেংলামানি ইয়াগুলো। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरं नो आनि खाबे खुबे हामजों माया फारो अ शा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि शिमिनो रनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेघालय की ड्रो नर मांगनाय कायथम रांचनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्रो 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं शानामो नरंनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरंग मानाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कमल ज्वेलर्स फाइदि फाइ नाइ फेलि गभर्नमेन्ट नि जत रायदाते ताकले नि छिंग साथे न पाले लाइन हामबाय। কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র খরকনি বিএসএফ জাওয়ানি বিশিঙ্গ কক বাংলামানি পার্টি মুনতयै পাইথাগা বব বনক গুলি ককলাইমানি পার্টি মং আবাবাই গুলি নাঙै থিকা খরকনি বিএসএফ জাওয়ান বরংনি মুং প্রতাপ সিং তে সরবীর সিং আবা হাইখেনো গুলি নাঙै থিমরা জাকতে খরকসা বিএসএফ জাওয়ান বিনি মুং রামকুমার পার্টি মুংনি ইয়াগলো পুইলা বন শিলাসরি হসপিটাল আবনি ইয়াগলো রহর জাকা বন গুমতি হাঙ্কর সাকামনগ পার্টি মুং সাংরংশাল হর শিলাসরি থানা ভারত বাংলাদেশ বর্ডার খাগড়াছড়ি বিউপি গানানি আইলমারা আমসাইয় Pashala riksha chalok tutino lengi kelakya khoroksa riksha driver koktuma mankheno dodro party mung thayo phai sokpaikya fire service ne adong rok logi logi no tlangi thanga bono IGM shakam nogo phiaba thikya hani shaka bono IGM shakam nog ni shaknani rok
salke asai filka Tripura rongni te kaisa sebok khlainai rongni motha Tripura Employees Association aboni logi sangrong shala saklai jaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong shala agotla press club o kaisa kokthum panda ringgoi Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklai kha motha ni Central Secretary Debbarma Hamong kahamni bagay 2023 bishiwa BJP na hai na hai hapangaw tubul firna hasteni lukurok. Abo hai keno 2024 bishiwa sanamjak firna Modi hapang. Strangshal sarigo hasteni State Guest House o kasyo kokthum panda ringgay. Abo hai na koksaka ha kotoni Montri Ramdas Athawal. Changrang shal horo shabrum ni Debbarma MS Shubokangki filling station buskangni khungsa malkhungo hor nangmani patimung malkhungo hor nangmani patimung ni koktoma mangkheno patimung thayo phai sokpa kya fire service ni adong rok paithago CCTV ni footage nayei Debbarma amsani Sagor Singh mungwi khoroksa siklana rongkha Sabrum thanani police Sangrong shal horo ambasha kulai ni shikla neta Omol Debnath ni nogo samungsitra tangnai rongi choprokmung sobai sukrup khlaikia nog bisingo tongmani joto mani khwnei aboni logi bini nog ni tlangjaka rangsak rijakte dalbidal nangkukmani mani khwnei rok patimungni yagolo samungsitra tangnai rongni mungoi ambasha thanao FIR khlaikia nog thang Omol Debnath Tabu koktoma sukruboi Fashal Agotla Municipal Corporation amsayo chaya lamati lamagana gini phalnai muihan phalnok rokno choprokha Agotla Municipal Corporation ni Task Force bedek sebai khibijaka rajakhor agolini lamagana gini sanamjak borongni muihan phalnok rok High Court ni kerongno sebai haino hai lamagana o muihan phalke kerongni raijatui khe krak sakthar mungna harjaknai hini saka AMC ni Sanitary Inspector Debbarma Haikuni dagi Mumbai Phashalo haino hai te waisa Agartala Municipal Corporation amsayo saya lamati lamagana gini phalnai muihan phalnok rokno soprobkha Agartala Municipal Corporation ni Task Force bedek Obai kheno sebai khibijaka rajakhor agolini lamagana gini sanamjak muihan phalnok rok te mani khwnei phalnai roni chikon phalnok rok Haikuni dagi mungno sebaioi haino hai lamagana o muihan phalke kerongni raijatike krak sakthar mungna harjangnai hwnei saka AMC ni Sanitary Inspector Debbarma আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো রাস্তার কিনারে বা শহরের আনাচে কানাচে যেভাবে আমাদের মানে পাখি মুরগ বা মাংস এইভাবে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এটার জন্য হাইকোর্টে একটা ভার্ডিক্ট হয়েছে তো ওইটার জন্য আমরা অনেকদিন যাবতীয় মানুষকে এবং যারা বিক্রেতা তাদেরকে আমরা সতর্ক করে আসছি আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি যে তারা যেন এইটার থেকে বিরত থাকে ওরা এটা করছে না তাই আমরা আবার মানে অনেকদিন আগে থেকে এরকম চালু ছিল তো এখন আবার আমাদের হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ এসছে যেগুলি আমাদের ইদানিং আবার যেভাবে বাড়ছে সেটা যেন বন্ধ করা হয় এবং পৌর নিগমকে আদেশ দিয়েছেন যেন এগুলি আমরা অতি সত্বর বন্ধ করি তো তারই জন্য আজকে আমরা আবার অভিযানটা নতুন করে শুরু করলাম এই অভিযান আর অনেকদিন চলতে থাকবে এবং আগামী দিনে আমরা আবার যারা বিক্রেতা তাদেরকে আমরা সতর্ক করতে চাই এইটা থেকে যেন বিরত থাকে Oboni logi hapuni dagi mong tongmani haike laisen nawoi hatini sanamjak thayo asugui baniya khlanya ni bagai koimung narakha AMC ni officer Debbarma Rajakhor agulini simi pronomni kokthum Chini Khorang Biloniani South Sunaichori SSB Idbata Bishingo Kalacharon Bashu Mungwi Khoroksa Borok Idbata Manager no Butok Klaimani Logi Sebai Shukrup Klaja Kabini Office Party Mungni Yagolo Kalacharon Bashu ni Mungwi Bilonia Thanawo FIR Klaika Butok Klajagnai Sagor Bonik Butok Klaimani Yagolo Paithago Kifili Thangnani Shukang Bata Malik no Khobui Idbata ni Joto Adong Rokno Butari Kibinani Damrong Rukha Kalacharon Bashu Mungwi Oborok
জাগাथाय सेग्लायमानि पार्टी मुंनो तैयै कालाचरण बासु मुंगै खरसा बरकनि यागो बुतो खलायजाखा सागर बनिक मुंगै बिलुनियानि साउथ सुनाय सरि एसएसबी इटबातानि मेनेजार बुतो खलायमानि लगे लगे सबाय सुक्रुप खलायजाखा इटबातानि अफिस पार्टी मुंनि यागुलो कालाचरण बासुनि मुंगै बिलुनिया थानाव एफआईआर खलायखा बुतो खलायजानाय सागर बनिक बुतो खलायमानि यागुलो पाइथाव किफिलि थांनायनि सिगां हाति बारसानि बिसिंगो बिनि जागाथाय याकरि रिया हिंखे बाता मालिकनो खबै इटबातानि जतो आदं रगनो बुथारि खिबिनानि दामरो मुंरखा कालाचरण बासु मुंगै अबरक বইয়াছিলাম বাটটাতে গাড়ি একটা ঢুকছে তো আমি যথারীতি গাড়িটা ঢোকার চালান লইতে রয়েছিলাম বলে বাইরের থেকে একজন আমি তো নাম যাই না তারপর বাইক নিয়ে বাইকটারে বাড়াবাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আইতাম করে এখানে আইসে সেটা কইছে জীবন ভূমিক কই তারা তাড়াতাড়ি ফোন কর আমার দেখে বেগে গেছে আমি কই কি তুইছে তো কি তুইছে কথা কইছ না জীবন ভূমিককে তাড়াতাড়ি ফোন করে সেটা দরজাটা ধরেছে অনেকবার বাড়ি দিয়েছে দূরে দূরে বাড়ি দিয়েছে বাড়ি দিয়ে সেটা আমার কাছে কুইট দিয়ে আসে আমি বলছিলাম সে একটা লাঠি দিয়ে আমার টাকা দিয়েছে দেওয়ার পর এখানে কলমদান এটা আসলে কলমদান এটা নিয়ে এসে এমনি আসার মারছে আসার মারছে পরে এমনি জিনিসপত্র এমনি ফালাই টালা দিতেছে তারপরে আরেকজন এসে চল চক্ষণ কিছু জন পরে তারপরে ব্যাগ একটা আসলো টিকিটের ব্যাগটা ধরে সে বাইরেটাতে এরা মেরে সেটা বসে যে তোরা তাড়াতাড়ি কবি জীবন ভূমিকে বাট্টা ছাড়তো না যে তোরা মেয়েরা আগুনটা ফেলে দাও টিকিটের ব্যাগটা কিসের টিকিট আমরা ওই নিকাশির টিকিট ইট নিয়ে যে ঢুকে তারপর আমরা টিকিট দিই এটার টিকিট আচ্ছা আপনার নাম কি আমার নাম সাগর বণিক আপনি কি করেন এখানে ম্যানেজারে এটা কার ভাটটা এটা জীবন বিলার ভাটটার নাম কি এসএসবি এটা কোন জায়গা সোনাঝুরি কোন সময় ঘটনা প্রায় 2:30 দিকে মামলা করা হয়েছে হ্যাঁ কার নামে মামলা করা হয়েছে এটা বসু কালাচান বসু ডাকনাম বাসু হ্যাঁ মামলা पार्टी मुंनो तैयै बाताव सामन खलायनाय आदरनि बिसिंगो नुकजाखा खादुमो ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেই নতে বহাসতে হায়ং তে হা কত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গৈ চয়াবই নাইতংদি চিনি খরাং Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala we have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997.